Hello guys, good morning. Pakitin mo na ron sa among nga saging, kamote, kapayas, sa diya pa si kuan na ay sikwa na kamote, saging, sa man nga saging stanpil ko. Kani gikan ni sa ahong barad sa kalinguhan. Kani sa ahong gyapong anak sa igsuon nga kambal sa kalinguhan gyapon. Pareho ni silang kambal tag-iya dani. Kari ka Ate Lourdes, kari kang ahong ate pod sa kaupig. Dako man ni guys, anza nakaon na namo. Nakaon kuron. Kani lami ni agon og kamote kyuhon. Retohon ba? Sabon. Lami ni sagol og kuan, lawoy. Kani hilaw-hilaw pa. Moto guys dinhi sa probinsya, makakaan ba si kag libre? O dili jud ingon na paliton tanan basta abunda laman ang imong mga igsuon, mga silingan, mga kaparentihan, murag kuan na bitaw dire sa probinsya, murag labi nang makasilingan ka og kanang kuan, kanang dili ulit. Ag kami kay wa man gud may kuan, pero dili buti pasabot nga kuan, sige na lang kag pahatag. Ug nay panahon nga napay imo mo kuan pug ka, mohatag pug kanila bisag unsa nga paagi gud nga malipay pud sila. O dili pwede og ikaw ra sige kuan, sige ra kag dawat. Pero malipay ko og tagaan. Malipay kog tagaan kay siyempre malibre ka. Bitaw, abunda sila. Daghan siguro. Daghan og kuan. Daghan ang ilang kuan. Manghagad man, day kamuti. Daghan. Di jud kong balibad. Ti abag balibaran ng grasya man na. Kang ate. Day kuan. Di ay sikwa. Dawaton sila kay lami man ni siya lawuzen unsa butangan og pwede pag butang miswa udong unsa tinapa unsa kapayas o dako paning kapazasa. Dako ni sa nakaon na namog uban kaon kuron tad ka manilhig na pugos gawas na kay og kuan init naman gud og di unahan ang gawas, manilig sa kus gawas na sa ang kuan. Para to salamat sa mga sponsor nga ang mga igsuon from Kaupig o Kalinguhan. Thank you so much. O kari ka Ate Lourdes. Balitan ni mahal naman gud ni. Balitan ni siya. Dari nakakaon jud mi nga libre. Basta ang giingan og abunda ba og daghan og murag sobra. Okay ra jud. Okay ra makapang hatag. Pero maura to dili tanang panahon nga dili pud pwedeng sige ra ka og ikaw ray sigig dawat og malugar-lugar pud ka, pwede pud ka ikaw maoy mo hatag. Umadto ba ka na ba kay gasay nga na og malugar-lugar imong kwarta kagasa kasi mong kapamilya.